सांग माने आपण माने पुरी रे बाना परिवर्तन हेबार देखिथिबे काहेकि एते उच्चतारे बिना सुरक्षा रे एमाने प्रत्येक दिन पताका परिवर्तन करिथांती किए एमाने प्रभु जगन्नाथंकर केउ सेवक अटंती एमाने से सेवक माने केउ सेवा करंती महाप्रभुंकर आसंतु जानिबा विस्तार भाबरे आजिर एई भिडियो रे। जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार मु सुचित्रा आपण माननकु स्वागत करूछि मोर आउ एक नुवा वीडियो को। सांग माने भगवान विष्णुंकर समस्त प्रिय जिनिस मध्यरु सुदर्शन चक्र अधिक प्रिय अटे। भगवान विष्णु एही सुदर्शन चक्र द्वारा बहुत असुर मानकर वध करिसंती आउ बहुत जनकु एही चक्र द्वारा विपदरु रक्षा मध्य करिसंती। सेथिपाई भगवान विष्णुंकर समस्त मंदिर रे सुदर्शन चक्र स्थापित होई थाए। सुदर्शनक स्थान बहुत ऊर्ध्वरे सेही परी पुरी श्री मंदिर रे मध्य सुदर्शन चक्र रहिछि जाहाको नील चक्र बोली कुहा जाय। एही नील चक्र अष्ट धातु रे गढ़ा होईछि। एहार गोलेई पाखापाखि 36 फुट, एहार उच्चता 15 फुट, एहा मध्यरे 8टी अर रहिछि। सर्वप्रथमे मंदिर प्रतिष्ठा समय जो नीलचक्रटी थिला ताहा नष्ट होई जाइछि। एबे जो नीलचक्र अछि ताहा भोई वंशर राजा प्रथम रामचंद्र देव सन 1594 रे स्थापना करथिले। एहार प्रमाण आमर मादला पांजीरे अछि। आपण माने पुरी रो 18 किलोमीटर भितरे जेउठी भी रहिबे आपण मानको मंदिर शिखर रे थिबा नीलचक्र देखा जिवो। नीलचक्र दर्शन रे ही मनुष्य को समस्त कष्टरु मुक्ति मिली थाए। जेउ माने मंदिर भीतर को प्रवेश करि पारंती नाही से माने एही नीलचक्र ओ पतितपावन को दर्शन करी प्रभुंकर कृपा लाभ करिथांती। नीलचक्र रे पतितपावन बाना नथिले प्रभु जगन्नाथ भोग ग्रहण करंती नाही। तेबे एही नीलचक्र सह ध्वजा ओ मालातीत पताका उडुथिबार आपण माने देखिथिबे। एही बाना आगरो बहुत लंबा बंधा जाउथिला जहा मंदिर उपरु पादुक कुंड पर्यंत लंबी रहउथिला। मंदिरर सुरक्षा दृष्टिरु एहाकु एबे 14 हाथ करि दिया जाइछि। एही बाना को पतितपावन बाना मध्य कुहा जाय। आपण माने जानि आश्चर्य हेबे एही बाना को 40 फुट उच्चतारे नीलचक्र रे एक बाउंस द्वारा प्रतिदिन बंधा जाए। पतितपावन बानार रंग लाल, हलदिया और धला होई थाए। एही बानार मध्य भागरे सूर्य और चंद्र आकृतिर तयारी होई थाए। एहार अर्थ एहा कि जे जेउठी एका संगरे सूर्य और चंद्र रहिछंती सेठारे ही महाप्रभुंकर साम्राज्य अछि। भक्त माने निजर मानसिक रखी बा मानसिक पूरण परे एही पताका दान करिथांती। आज मध्य किछि भक्त पादुकक्षय बाना मध्य बांधुचंती जहार लंब 250 फुट पाखापाखि रही थाए। एही बानार अंतिम भाग श्रीमंदिरर उत्तर भाग रे थिबा पादुक कुंड अथवा अमृत कुंड रे बुड़ी रही थाए। भक्त माने एही पताका को चिपुड़ी पादुक पी थांती। पुरीर किछि वयस्क लोक माननको कहिबा अनुसार पूर्वरु एही बाना एते लंबा थिला जे ताहार शेष भाग समुद्र पर्यंत पहुंची जाउथिला। लोक माने सेई बाना को धरी स्नान करुथिले। आ किछि लोक कहंती एई बाना पवन रे उड़ी घर अगणा पर्यंत पहुंची जाउथिला। जोर रे पवन हेले एही बाना द्वारा नीलचक्र ओ मंदिर को क्षति पहुंचुथिला। पूर्वरु बड़ पत्थर गोटे नीलचक्र पाखरु खसी थिला सेथि पई एबे पताकार लंब को कमे दिया जाइछि। एबे एहा 14 हाथ को कमा जाइछि। प्रतिदिन एही पतितपावन बाना श्रीमंदिर ऊपर को सेवक माने चढ़ी परिवर्तन करथांती। कुहा जाए जदि कौनसी कारणवशत ए बाना बदला न जाए तेबे मंदिर कबाट आपे आपे बंद होई जिवो। भूमिरु 250 फुट ऊपरे बाना बदलाइबा कोन एते सहज काम? एही कार्य बा सेवा जेउ माने करंती सेमानकु चुनरा सेवक कुहा जाए। एमाने 50 किलो रु ऊर्ध्व पताका गंठिला पिठी रे धरी मंदिर ऊपर को जाती। प्रथमे से माने निजको शुद्ध करी शुद्ध वस्त्र पिंधंती।
ବାନାକୁ ସେମାନେ ପିଠିରେ ଲଦି ମନ୍ଦିରରେ ଓଲଟା ପିଠି କରି ଉପରକୁ ଚଢନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲା ବେଳେ ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଁଳା ବିଢାରେ ଥିବା ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଲୁହାର କଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ନୀଳଚକ୍ର ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ପୁରୁଣା ବାନା ଓଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇଥିବା ନୂଆ ବାନାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଗାବନ୍ଧା କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବଡ ଚୁନର ସେବକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଚଢିବାର କଳା ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଚୁନର ସେବକ ମାନେ ଧ୍ୱଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ବେଳେ ତଳେ ଥିବା ଭକ୍ତ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଥାନ୍ତି। ଚୁନର ସେବକ ମାନେ କେବଳ ଧ୍ୱଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାତିରେ ଅଁଳା ବେଢାରେ ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନୀଳଚକ୍ର ମାର୍ଜନା କରିଥାନ୍ତି। ଗରୁଡ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାନ୍ଦୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅଁଳା ବେଢାରେ ଚୂନ ଧଉଳା କରନ୍ତି। ରାମନନ୍ଦୀ ତିଳକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ସାହସୀ ଚୁନର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଗରୁଡ ସେବକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ଫୁଲରେ ସଜାନ୍ତି। ଧ୍ୱଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଳି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚୁନର ସେବକ ମାନେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକରରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ ଦୀପାବଳି 5 ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି 5 ଦିନ ଚୁନର ସେବକ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମା ବିମଳା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନି କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଚୁନର ସେବକ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏହି ବିଷୟଟି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ ରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବେ। ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।